1200 किलो वजनी पत्थर अपने सीने तक उठाकर चलने वाला रुस्तम जमां गामा पहलवान 52 बरस नाकाबिले शिकस्त रहने वाले गामा पहलवान के 144वें योम पैदाइश पर गूगल ने डूडल के जरिए इन्हें खराजे तहसीन पेश किया। गामा पहलवान की कहानी। गामा पहलवान कौन था, उसकी खुराक कितनी थी, उनका वज़न कितना था, जानते हैं इस वीडियो में। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इन्फो टाइमलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। 52 बरस नाकाबिले शिकस्त रहने वाले गामा पहलवान के 144वें योम पैदाइश पर गूगल ने डूडल के जरिए इन्हें खराजे तहसीन पेश किया। गामा पहलवान का असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था और वो ज़िला अमृतसर के गांव जब्बोवाल में पहलवानी से वाबस्ता एक मुसलमान कश्मीरी घराने में 22 मई 1878 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अजीज़ बख्श था। इनके वालिद मोहम्मद अजीज़ बख्श भी पहलवान थे। इनके बड़े भाई इमाम बख्श भी। गामा की उम्र 6 साल ही थी कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। इसके बाद वो अपने नाना नून पहलवान के ज़ेर असर रहे। इसके बाद उनके नाना जान का भी इंतकाल हो गया। नाना के इंतकाल के बाद उनके मामू ईदा पहलवान ने उनकी तरबियत की। उनका कद 5 फुट और 7 इंच था। गामा के बड़े भाई इमाम बख्श भी मशहूर पहलवान थे। ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था। सिर्फ 10 बरस की उम्र में पहली बार पहलवानी के होने वाले मुकाबला जात में वो उन 15 पहलवानों में थे जो जीते थे। गामा और उनके भाई की पहलवानी के अखराजात पटियाला के महाराजा ने की। 10 बरस की उम्र में नामी ग्रामी पहलवानों को चित करके हिंदुस्तान भर में शोहरत के झंडे गाड़े। वर्जिश और तरबियत की अगर बात करें तो गामा पहलवान रोजाना 5000 बैठक्स और 3000 डंड लगाते थे। गामा बैठकें लगाने के लिए 95 किलो वजनी भारी डिस्क उठाते और वर्जिश करते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला पंजाब भारत में आज भी ये डिस्क मौजूद है। खुराक की अगर बात करें तो गामा को महाराजा ऑफ द्वितीय रोजाना 2 बकरों का गोश्त, 3 सेर मक्खन, 6 गैलन दूध, 3 टोकरियां फल और 20 पाउंड बादाम की सरदाई फराहम करता था। अगर तारीखी मुकाबलाजात की बात करें तो गामा पहलवान पहली बार पहलवानी के मैदान में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आए जब 1888 में रियासत जोधपुर के महाराजा ने पहलवानी का एक मुकाबला मुनक्कद करवाया था। इस मुकाबले में हिंदुस्तान भर से 400 से ज्यादा पहलवानों ने शिरकत की। इस मुकाबले के बेहतरीन 15 पहलवानों में गामा पहलवान भी शामिल थे और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। इसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर मध्य प्रदेश की रियासत दतिया के महाराजा के ज़ेर साया पहलवानी की तरबियत हासिल की थी। गामा पहलवान अपने ज़माने के रुस्तम जमां वर्ल्ड चैंपियन रहे। गामा ने अपने 50 साल कैरियर में 5000 मैच खेले और कभी एक मैच भी नहीं हारे। 1916 तक गामा ने सारे हिंदुस्तानी पहलवानों को बशमूल पंडित बद्दू बर्मन को शिकस्त दे दी थी। अक्टूबर 1910 को गामा ने जॉन बुल बेल्ट और वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप का टाइटल जीता। दुनिया भर में फन पहलवानी में नाम कमाने के लिए 1910 में ही लंदन में दुनिया भर के पहलवानों को चैलेंज किया और ज़ेबेस्को को हराकर रुस्तम जमां का टाइटल अपने नाम किया और सोने की बेल्ट के हकदार भी करार पाए। इनका ये आज़ाद 109 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी कायम है। गामा पहलवान ने गुजरांवाला के मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से लड़े। रहीम सुल्तानी वाला कश्मीरी पहलवान उमर बख्श के पोते थे। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का कद 6 फुट 9 इंच था और गामा पहलवान का कद 5 फुट 7 इंच था। इन दोनों में कांटेदार मुकाबला हुआ और ये मैच ड्रा हो गया और फिर अगली बार एक अरसा बाद गामा रहीम बख्श से दंगल लड़ा और बाला आखिर गामा को जीत नसीब हुई, जो कि गामा ने अपनी जिंदगी की मुश्किल लड़ाई करार दी। मगरब जाकर गामा ने अमरीकी मशहूर पहलवान बेंजामिन रूलर को 1 मिनट 40 सेकंड में शिकस्त दी, जो कि मगरब में एक बड़ा पहलवान माना जाता था। वर्ल्ड चैंपियन स्टेनिस्लास ज़ेबेस्को को गामा ने 40 सेकंड में शिकस्त दी, जो कि गामा पहलवान का एक बड़ा कारनामा था। गामा ने स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन जेसी पैटरसन, फ्रांस के मोराइस डेरियाज और स्विट्जरलैंड के यूरोपीय चैंपियन जोहान लीम को भी बिछाड़ा। 1928 में इस ज़ेबेस्को नामी पहलवान को चंद सेकंड में हराया, जिससे उनको शोहरत पूरी दुनिया में मिली। बरतानिया में गामा ने बेंजामिन रूलर को 15 मिनट में 13 बार हराया और गामा ने मैच के दौरान वर्ल्ड चैंपियन के दावेदार, जिनमें जापानी जोडो चैंपियन
تارو میاک ورلڈ چیمپئن فرینک گوچ اور جارج ہیکن سمڈ کو چیلنج کیا، لیکن ان سب نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر گاما نے مزید 20 پہلوانوں کو ایک کے بعد ایک مقابلے کا کہا، جیتنے والے کو پیسے کا انعام کا بھی کہا، لیکن سب نے ڈرتے ہوئے انکار کر دیا۔ ناقابل فراموش اعزاز اگر ان کی بات کریں تو گاما نے 1902 میں 22 سال کی عمر میں 1200 کلو وزنی پتھر اٹھایا اور اپنے سینے تک لایا۔ کچھ قدم چلا، پھر یہ پتھر آج بھی بھارت کے بارودہ میوزیم سایہ جی باغ میں پڑا ہوا ہے۔ اس پر لکھا ہے، یہ پتھر 23 دسمبر 1902 کو گاما نے اٹھایا۔ میوزیم حکام کا کہنا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے ہائیڈرالک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے میں، اور 25 آدمیوں سے یہ پتھر اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اور میوزیم کے رجسٹرار میں انٹری نمبر 1010 میں لکھا ہے کہ یہ پتھر 1912 میں اس میوزیم میں لایا گیا۔ آج کی تاریخ میں بہت بڑے ویٹ لفٹر جو کہ سٹیرائڈرز کا استعمال کر کے بھی 600 کلو وزنی پتھر یا کوئی بھی وزن اٹھا نہیں پاتے، جبکہ انہوں نے 1200 کلو گرام کا پتھر اٹھایا تھا۔ خاندانی پس منظر کی بات کریں تو گاما کا خاندان آج بھی موجود ہے۔ گاما کے بیٹے اپنے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن گاما کی سگی نواسی کلثوم نواز ہیں، جو کہ 3 بار بنے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھولو پہلوان اور بھولو برادران، جن میں ناصر بھولو بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ گوجرانوالا میں بلدیاتی سطح کے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سیاستدان حمزہ بٹ بھی گاما کے سگے نوازے ہیں۔ گاما کو خراج تحسین ہمارے پاکستانیوں کو اپنے پہلوانوں کا تو پتہ نہیں، لیکن مغربی دنیا میں گاما کی بہت پہچان ہے۔ بروسلی کراٹے کی دنیا میں کے بادشاہ گاما کے مداح تھے۔ ان کے ٹریننگ اور ورزش کے طریقوں کے آرٹیکل پڑھتے تھے، ان کو عملی طور پر بھی اپناتے تھے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ فائٹر گیم میں ڈرن مسٹر کا کردار بھی گاما پر بنایا ہے۔ ایک اور گیم شیڈو آف کنوینٹ میں گاما کا کردار کا پہلوان ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ جاپانی کامک کتاب ٹائیگر ماسک بھی گاما کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وفات: تقسیم ہند کے بعد گاما اور ان کے خاندان امرتسر سے لاہور ہجرت کر گیا تھا۔ گاما پہلوان دمہ اور دل کی مرض میں مبتلا تھے۔ ایک بھارتی ہندو صنعتکار جی ڈی برلا نے گاما کی خود سے ماہانہ پینشن لگا رکھی تھی، جو کہ گاما کا اور پہلوانی کا مداح تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہوئے، لیکن حکومت نے ان کے علاج میں خاص دلچسپی ظاہر نہ کی۔ گاما پہلوان کی موت سے چند برس قبل انہیں سانپ نے کاٹ لیا تھا، لیکن بروقت طبی امداد سے ان کی جان بچا لی گئی۔ تاہم آنے والے برسوں میں ان کی صحت بگڑتی گئی اور فن پہلوانی کا یہ روشن ستارہ 82 برس کی عمر میں 23 مئی 1960 کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ گاما پہلوان دنیا پہلوانی کا ایک ایسا بادشاہ تھے جس کی جگہ آج تک کوئی نہیں لے سکا۔